गेम थंनानि हिनि बुमानि यागो मोबाइल छानि मानिया अंगै कटक सरवै थिकिया बिसिसि दक उमनि खरकसा सिकला बिनि मुं प्रसन्जित साहा प्रसन्जितनो कटक सरजाक नुगै लगी लगिनो आगरतला जिबि साखामनगो टुबै फाइक्या बन नकनि बरक रक पियाबा थिकिया हानि साका बन साखामनगनि साक नायने रक पाति मुं राजाखर आगुलिनि गान्धीग्राम आमसायो ग्राक सालो राजाखर आगुलिनि गान्धीग्राम आमसायो स्कुलनि फाइमानि यागोलो माइचाया विनो गेम थंनानि बागै बुमानि यागो मोबाइल छानमानि प्रसन्जित साहा मुंगै बिसिसि दक उमनि खरकसा सिकला पियाबा माइचाया कारिदा मोबाइल छानि टंहनि बुमा बाइकि सामिसा कुटुकजांमानि प्रसन्जित आबनि यागोलो जलि जागै साकनि थुयाम नगो दगा बेरबै नाखा प्रसन्जित स्राबसा जरानि यागोलो बदगा फियग्या अंगै पाइथागो दगा सबाय नगा हाबै नायमानि यागोलो नुगै मानखा कटक सरजाक प्रसन्जित साहा मुंगै असिकला प्रसन्जितनो कटक सरजाक नुगै लगी लगिनो आगरतला जिबि साखामनगो टुबै फाइक्या बन नकनि बरक रक पियाबा थैक्या हानि साका बन साखामनगनि साक नायने रक स्रांसला पोस्टमर्टम पाइमानि यागुलो नुखुंनि बररंनि यागो याफारि रोजाखा प्रसन्जितनि मांगथै ঘটনাযোগা এর মা করার লেগে মোবাইল দিয়েছিল মোবাইলটা না দেওয়াতে একটু অভিমান করছে করে তো সবসময় মতো অভিনয় করে বিয়া করে দরজা বন্ধ করে পড়াশোনা করে দরজা বন্ধ কালকেও সেমই মতো দরজা বন্ধ করে ভাবছে এর মা ভাবছে পড়াশোনা করতেছে কিছুক্ষণ পরে আমার মেয়ে আছে মেয়ে দাঁড়াই করতে শব্দ করে না তখন দরজা পোকাটা দেখছে তাই ঝুলে রয়েছে তারপর দরজা বাইঙ্গা আমিও বাড়িতে আসলাম বাইরে আসলাম বাড়িতে গাড়িতে দৌড়াই গেছি গিয়ে দরজা সাবলদা চারায় বাইঙ্গা তারপর তাকে দেখলাম এই বছর জিবি আনার পরে মানে আর জীবিত ডাক্তার বলছে জীবিত নাই মানে আনার পথে মৃত্যু হয়েছে নাকি আনার পথে মোবাইলটা মানে কে নিয়েছিল মোবাইল নিয়েছে না মোবাইলটা আমার ঘরের মোবাইল আর কি ওইটা আমার ঘরের ফ্যামিলি মানে সবাই ইউজ করে আর কি তো কালকে প্রায় সময় মোবাইল লেগে করে তো দে আজকে কালকে মানে একটু সকাল থেকে স্কুলে গেছে না খাইয়া না লইয়া এর মা পেয়েছে তুই স্কুল তো না ভাত খাইলো ভাতটা খাইলে পরে তোর মোবাইলটা দিব আর কি ওইটা লিয়ে একটু মানে মোবাইলে কি মানে গেম টেম খেলতো নাকি গেম তো সেরকম কিছু না মানে একটু গাড়ি ঘোড়াইও দেখতো আর ওই টেকনিক্যালি যদি আপনার গোয়ার করবা না ইয়ে করে ইঞ্জিনে ইয়ে করে এরকম ইয়ে করতাম এরকম কিছু না নাম কি ছেলের প্রসেনজিৎ সাহা বয়স কত 16+। বাড়ি কোন জায়গায় গান্ধীগ্রাম কাটালতলি কোন ক্লাসে পড়াশোনা করতো ক্লাস 10-এ কোন স্কুলে ত্রিপুরশ্রী বিদ্যা মন্দির पार्टी मुंनि यागुलो थैने प्रसन्जित साहानि बायाबते बिनि नुखुनि बररंनि बिसिङो नुकजाखा खाखामं अ मोबाइल काइसा बरंनो तामो तामो खलाया टंखा खाखामानि लगलगि आबनो तियै गोमांमा जानानि बान्धा ताबुक हास्तेनि टंकसं लुकुरंनि खावो Biru Report Cini Korang